Bienvenue Flash Info sur Kivu Monique Post. À la une, des combats ont éclaté ce vendredi 27 février 2026 à Kinyumba, près de Nyabiondo, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Le 23 affronte l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo. L'armée bombarde la zone avec des drones. 2 civils sont blessés et la panique règne à Nyabiondo, indique un habitant local. Masasi ziko zinapiga maake wasalanturu ya Nyabiondo, na jana kuko bombe ilijipiga mumungini hapa, ililumiza watu walikuwa wableseme hawakukufa. Hatuyo kama ilitoka kuyapi ngambo kabisa, kuko makomba huku tuko tu mumungini, hawafika mumungini. Hatuyo kama ni wazalendo kama ni FRDC, masasi tiko wasemea kule pembeni ya mungini, hatuyo kama ni watu gani. Ndio yuko daire mbele ya Kinyumba hapa kufika Nyabiondo. Ndio ni M23 nyana contrôler ile entité kutoka paka Sheberi. Nous restons en Nord Kivu, direction le territoire de Rutshuru. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto est arrivé jeudi 26 février 2026 dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Sur place, il a échangé avec des centaines d'habitants de cette cité frontalière avec l'Ouganda. Lors de cette descente sur le terrain, l'autorité provinciale a annoncé la réalisation prochaine de projets de grande envergure en faveur des habitants, citant notamment la modernisation des routes, l'accès à l'électricité et d'autres actions de développement déjà amorcées. Suivez le détail dans ce grand reportage. La cité frontalière de Bunagana, située dans les groupements des Jomba en territoire de Rutshuru, vient d'offrir plus de 30 jeunes volontaires au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. C'était à l'occasion d'un grand meeting populaire tenu ce jeudi 26 février 2026 par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Ce meeting a été agrémenté par des chants et danses interculturelles, symboles de paix et de cohésion sociale entre les communautés. Devant une marée humaine, le patron de la province du Nord Kivu a prêché le vivre ensemble avant d'appeler les jeunes volontaires à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC, à la tête le général-major Sultan Makenga. De son côté, la population de Bunagana a salué la politique de proximité du gouverneur Bahati Musanga Erasto avant de remercier toutes les autorités du mouvement révolutionnaire pour la sécurité retrouvée à Bunagana depuis sa libération. Tunawapokea mzuri kwani na amani yenye tuko nayo ni chama chetu cha M23. Na sisi ndio maana tunawapokea na vigeregere na mashauri yenyewe mko natupatia. Tunaziunga mkono. Kwani tuko na amani kupitia chama chetu cha M23. Kwa sababu
ile gani gouvernement ilikuwa inatunyanyasa sana, kutunyang'anya matelefone, kidnapping, kutubomola kwa manyumba usiku, pillage, lakini tangia M23 ifike humu hakuna tatizo yenye tulikutana nayo, nasi ndio maana tuliwapokea mzuri. Yenyewe ilishanifurahisha ni jinsi walianza na bako pamoja na Mungu, na kwenye wanafika bako pamoja naye, na wenyewe nifurahisha ni ile ya kusema watatusaidia kwa kutujengea viraro, kwa kupoteza ile mea yenyewe kuna tubomorea, na ingine ile ya kuhimiza wa vijana kwenda kazi ya kiserikali ni ya mzuri, kwa sababu na wenyewe wako kiserikali nao ni watu. Mimi nafurahi bya mingi, Mungu ashadutendea, M23 alishadutendea bya mingi, tunafurahi sana. Juu tungari hapa, tulikuwa tunakimbia mu mangambo na mangambo, lakini tunafurahi tulisharudia huku Bunagana. Tunaona guverneri, tunafurahi sana. Hapa tukiko na amani. Hakuna risasi tunasikia, hakuna bunyanyashi bwote bugiko hapa. Tunatembea busiku na mchana. Na mtoto na mtumana anaenda na kwa salama. Naweza kubashauria, na mimi niko mzazi, naweza kuambia mwenye iko na nguvu anaweza kuenda kusaidia wengine, kama na kuwapigia, kama akwe mganga, akwe mjeshi, akamate silaha, ni mzuri, tunafurahi vile. Kazi M23 ilifanya kazi. Zamani tulikuwa tunaenda wanatuuliza karte kila saa wanatufunga. Sasa mwai kazi guverneri alifika hapa, M23 ilitawala hapa, tuko mzuri. Kushambulia mtu kumifuko ilitoka, tuko salama kabisa. Bali tunaweza kuambia hawa vijana waingie watumikie kazi. Ndio tunaona iko bie, ilishanje. Ndio tunafurahia guverneri kabisa. Furahia kura, kufurahia barabara, watu tunafurahi sana. Aendeje kazi, tuko bie. Kitu ambacho kinatufurahisha ni kuona wakubwa wanatutembelea, kuona magumu yetu na kusikia magumu yetu na kukanyanga kwao hapa. Tumebarikiwa sana. Message zake tumeona ni nzuri, anatukumbusha kwenye tumelala usingizi. Kwanza kuona wa vijana wanatawanyika, lakini anaonyesha mwelekeo, na zaidi ya yote kuona wa vijana wengi wanajitahidi kuingia kukijeshi kwa kuleta amani na usalama. Ile imetupendeza kama sisi wazazi. Mbele wakati wa FARDC ilikuwa sawa Egypt, lakini kwa leo ni Kanana. Watu wanafurahi, watu wanalala vizuri, wanakuwa uhuru kwa kulima, na wachunga ngombe wanakuwa uhuru kwa kuchunga ngombe zao. Ni kusema hapa ni amani kabisa. Tangu jeshi chama kinaingia hapa ni amani. Ile ni kusema population inafurahi kupata umeme, na hii mai ambayo inashambulia mji wa Bunagana, anatuahidia kama atatafuta ba engineer ba kuweza kurepare ile mai isibomore tena manyumba na kubeba watu. Ujumbe ni kusema tunamusindikiza na maombi kutoka kwa Mungu, na vile vile aendelee kusaidia na kukumbuka mapartizi moya za huku Ruchuru. Sisi twararirwanije kugeza uyu munsi, batu baache ubaguzi wa ukabila. Ubaguzi wa ukabila hauna maana, ubaguzi wa ukabila kuko batu ya Bunagana benye mpaka leo balikimbiaka bako Uganda, kuko batu ya Bunagana benye bako Kisoro, bako Kampala, ni bandugu zetu, bakuje kwabo tujenge kwetu. Ni kuleta maendeleo. Maendeleo tuko naifanya leo hii, na waza mwezi ya 3 kura itafika Bunagana. Na waza kurike fika Bunagana, mara hiyo Bunagana itakuwa vile ya Muzuti. Fe ya mwezi ya 3 mu mpera z'ukwezi kwa 3 hano Bunagana tuzahageza umuriro. Amapoto bari kuyubaka, ariko umuriro ugomba kwaka mu mpera z'ukwezi kwa 3 hano Bunagana. Shida yenye mulisema sana, barabara yo bako naitengeneza. Shida ingine yenye
chef alisema ni shida yenye nabatatiza hii mai yenye kunatoka huko yu. Tutatafuta engineer akuye afanye etide turebe ukuntu twakora kanalizasiyo y'amazi, dushaka imashini duca imiferege amazi azano mu baturage Bunagana kugira ayo mazi ntazagaruke. Persuadé par le message constructif lancé par le numéro 1 de la province du Nord Kivu, plus de 30 jeunes ont exprimé leur volonté de s'inscrire sur les calépons pour la formation militaire au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Au finish de l'activité, plusieurs cadeaux ont été offerts au gouverneur Bati Musanga Erasto en signe de reconnaissance et de l'amour envers l'autorité provinciale. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mission d'itinérance du chef de l'exécutif provincial, dont la quintessence est de s'imprégner des problèmes de population et d'y apporter des solutions durables. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 27 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. C'est le tout dernier pour le mois de février. On se retrouve lundi pour des informations et bien débuter le mois de mars. À très bientôt.